नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडीओटी समस्त मेष राशि व्यक्ति विशेषज्ञ बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडीओटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाव में जापर। देखु यही भिडियो रे आमे एक गुरुत्वपूर्ण टॉपिक विषय आलोचना करिबा। ताहे उची शनिकर यही बक्री चलन। देखु यही जुलाई मास 13 तारिख दिन शनिकर चलन रे होईची बड़ परिवर्तन। एवं देखंतु दीर्घ दिन पर मार्च मासरे शनि करथिले निजर राशि परिवर्तन एवं जुलाई मासरे करूछंती निज चलन रे परिवर्तन। देखंतु गोटे शुभ ग्रह जेतेबेले राशि परिवर्तन बा चलन रे परिवर्तन करंती सेतेबेले आम उपरे शुभ प्रभाव पड़ी थाए। किंतु जेतेबेले गोटे पापी ग्रह किंबा कोनोसी अशुभ ग्रह निजर चलन रे परिवर्तन किंबा राशि रे परिवर्तन करंती सेतेबेले अशुभ प्रभाव पड़ी थाए। एवं शनिकर यही चलन रे परिवर्तनटी आपणक जीवन रे आनिब यूटर्न। जदि आपण खराब परिस्थिति दे गति करूछंती तेबे आपणकर शुभ दिन फेरी आसुची। जदि आपण एबे सुखद समय अतिबाहित करूछंती तेबे आपणकर खराब दिन आरंभ हेबा पई जाउची। देखंतु एही जुलाई मास पूर्व मास गुड़िक परी साधारण भावरे गति करिब नाही। देबाकू पड़िब आपणकू बहुत परीक्षा एवं यही परीक्षा नेबे कर्म फलदाता न्यायर देवता शनिदेव। कारण यही जुलाई मास 13 तारिख दिन शनिकर चलन रे परिवर्तन हेबा सहित बुध मध्य निजर चलन रे परिवर्तन करूछंती। तेबे यही चलन रे परिवर्तनटी आपणकर केउ क्षेत्र को प्रभावित करिवो ताहा जानिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण हैला आपणक कुंडली रे शनिकर स्थितिटी किभଳି रहिछि। शनि जदि भल स्थिति रे थिबे तेबे शनिकर यही बक्री चलनटी आपनको शुभ फल प्रदान करिवो। जदि शनिकर स्थिति खराब थिबो तेबे यही 6 मास विशेष भाव में नवेम्बर 28 तारिख पर्यंत आपनको बहुत अधिक खराब परिस्थिति दे गति करबा को पड़ी पारे। तेबे देखंतु विलंब न करी आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा शनिकर स्थिति, शनिकर दृष्टि एवं शनिकर प्रभाव विषय। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मेष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पाई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु आम सह जोगाजोग करिबा पाई भिडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करिपारिबे, कुंडली विश्लेषण कराई पारिबे किंबा आपणकर जदि प्रेम संपर्क, विवाह, चाकरी, व्यवसाय को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे समाधान मध्य करिपारिबे। सेथिपाई शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगक बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक मेष राशि रे शनिकर स्थितिटी किभଳି रहिछि एवं शनिकर दृष्टि आपणकर केउ गृह गुड़िक उपरे रहुछि। देखंतु शनि आपणकर द्वादश गृह रे विराजमान करिसंती एवं द्वादश गृह रे बक्री मध्य हेबे एवं शनिकर 3टी दृष्टि थाए। तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि एवं दशम दृष्टि। शनिकर तृतीय दृष्टि आपणकर द्वितीय गृह उपरे रहिबो। सप्तम दृष्टि आपणकर षष्ठ गृह रे एवं दशम दृष्टि आपणकर नवम गृह उपरे रहिबो जहा फल रे सेही गृह गुड़िक अधिक प्रभावित हेबो। देखंतु शनि आपणकर द्वादश गृह रे गुरुंकर राशि रे एवं आपणक त्रिकोण रे बक्री हेउचंती जहा फल रे सेही गृह गुड़िक रे अधिक प्रभावित करिवे। देखंतु द्वादश गृह हेउची आपणकर दूर यात्रार गृह, तीर्थ यात्रार गृह।
ଡାକ୍ତରଖାନାର ଗୃହ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ଗୃହ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ବକ୍ରି ହେବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧନ ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଏକ ମାର୍ଗରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମତାର କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚିଯିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୂର ଯାତ୍ରା କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଉ, ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସବୁପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟି କିଭଳି ରହିଛି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଥିବେ, ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଥିବେ, ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଶନି ନୀଚ ଥିବେ, ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ଥିବେ, ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଥରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟି କିଭଳି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ସହଜ ଉପାୟ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ସବୁପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ରହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହ, କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନଙ୍କର ଗୃହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର ଗୃହ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ 13 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀଟି ରୁକ୍ଷ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଅନ୍ୟର୍ଥ ଲୋକ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କମ୍ କହିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗଳାରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ପାଟିରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଧନର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆମଦାନୀଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇମ୍। ଏହି ସମୟକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଧନ ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଧନ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନଙ୍କର ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ବଢ଼ିବ। ଯଦି ବି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ, ମତାନ୍ତର ଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଚର ସମୟରେ ଯେହେତୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ତଥାପି ବି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ, ତେବେ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ରହୁଛି। ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ହେଉଛି ରୋଗ, ଋଣ, ରିପୁର ଗୃହ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ନାଶ ଯିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣ କିଛି ଲୋନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ସୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଲୋନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ଋଣର ବୋଝ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଋଣ ପରିଶୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ସବୁପରେ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଗୃହ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆରାମ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି।
जहाँफल आपण यही समय मध्य भाग्य भरोसा रहिले आपण को एतटा शुभ फल प्राप्ति हेबनी। आपण निज कर्म उपरे जदि विश्वास करी अधिक कर्म करेंगे तेबे आपण को बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेब। जदि आपण किसी लटेरी इत्यादि रे किसी अर्थ विनियोग करूछंती सेति प्रति आपण टिके सावधान हो जातु कारण आपण भाग्य आपण साथ देबनी। जदि आमे देखिबा शनि जेहेतु द्वादश गृह रे बकरी हेउछंती आपणकर एकादश गृह को मध्य प्रभावित करिवे। एकादश गृह होइछि लाभर गृह आपणक मनोकामना पूर्ण हेबार गृह तेणु करी आपणकर लाभटी बढ़ी जीव कर्म क्षेत्र रे हेउ किबा व्यवसाय रे हेउ किंतु अधिक लाभ जे माने व्यवसाय करूछंती व्यवसायी मानकर लाभटी द्विगुणित मध्य होई पारे। आपण दिन राति एक करी परिश्रम करिबा आरंभ करिवे एवं आपण किछि साइड बिजनेस मध्य करि पारंती एक्स्ट्रा इनकम करि पारंती जेउटा कि आपणकर आर्थिक स्थिति रे बड़ परिवर्तन आनिबो। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकु शनिकर एही बकरी चलनटी आर्थिक स्थिति रे मजबूत करिवो किंतु देखंतु आपणकर जदि शनि उच्च स्थिति रे थिबे भल स्थिति रे थिबे जदि आपणकर शनि खराब स्थिति रे थिबे तेबे आपणकु एते अधिक लाभ न मिलि पारे। सेति प्रति आपण को टिके दृष्टि देबार हबो सेति प्रति आपण को टिके ध्यान देबार अछि। सब पर अशुभत्व को दूर करिबा पई आपण प्रतिदिन प्रभु मंगलंकर बीज मंत्र जप करंतु शनिकर बीज मंत्र जप करंतु आपण पक्षी को किछि खाद्य दियंतु विशेष भाव रे काऊ को किछि दाना दियंतु कला कुकुर को किछि खाद्य दियंतु हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं प्रति मंगलवार शनिवार दिन हनुमान को मंदिर को जातु आपण को शुभ फल प्राप्ति हेब। जदि आपणकर मेष राशि होता है वीडियोटी किभली लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर मेष राशि होता है तेबे वीडियोटी ताक सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसिछंती चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। धन्यवाद।